तो ऑनलाइन जहाँ पे नेला अवश्य जुदी पे नया गया अवश्य चैनल का सब्सक्राइब करते बेल आइकन पे दबाओ को जाते लगातार नोकन भिडियो पे नाम ठीक है। तो तीन जहाँ जिनिस बुन नेला सेटा हुई कना चे बाक्य सेंटेंस बुन बनावा बाक्य बुन बनावा ठीक है। बाक्य बुन बनावा तबे आबू बाक्य जखन बुन बनाव दाड़िया तबे आबू रीडिंग बुन पढ़ाव दाड़िया बाखाय पढ़ाव दाड़िया बुन बाबुन पढ़ाव दाड़िया। तो ठीक है तो आबू तीन नोंडे खय बाछाव कते बुन उडुका बाक्य बुन बनावा जैसे कि प्रथम चे बुन चिका आबू शब्द बुन बनावा शब्द चे बुन बनावा प्रथम रे शब्द बुन बनावा ताहले नोडे शब्द बोलबेन शब्द नोडे बोलबेन शब्द ताली वर्ष बये द शब्द शब्द आबार चे को काना शब्द लेबे चलो जहां जदी पे ले दाड़िया अवश्य पे ले देबो ना शब्द चे को बिना नोडे खय কি হবে ময়া কোথায় ময়া আকার यस দন্তনাসু পেট কাটার মধ্যে সো মানুষ তাহলে এখানে লিখো এক নাম্বার দাও দিয়ে লিখো ময়া আকার দন্তনাসু পেট কাটার মধ্যে সো কি হলো মানুষ। তাহলে মানুষ দিয়ে মিটে সেন্টেন্স বানাবেন বাক্য বানাবেন মানুষ দিয়ে বাক্য চে হইবা মানুষ দিয়ে চে হইবা বাক্য আমি একটি মানুষ यस ভেরি গুড। তাহলে এই নোডে অল হইবা আমি একটি মানুষ ভেরি গুড আমি একটি মানুষ। তারপরে 2 নম্বর কি হবে কে হইবার পয়সু 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 কাকার পোকা না ওটা পোকা না তো পোকা কানা বই ওকার কাকা পোকা বাট পয়সু কাকা পোকা না তো বাং হইবা। চলো দন্তেন পয়সু এটাও তো হয় না নপু নপু তো কোনো কথা বাং কানা দন্তেন ইসু আছে পেট কাটার মধ্যে সো নুস এটা তো হয় না নবা হইবা। তারপরে চে তাহলে আর চে আইমা হইবা কোথায় রে ব হ্যাঁ ব কায়াকার বক্কা বক্কা তো হয় না বোকা হইবা বই ওকার কায়াকা বোকা না হবে 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 চেষ্টা করো বলো দেখো এই লেখা লিখি হয় দন্তে নয়সু পয়সু র তাহলে দন্তে নয়সু পয়সু র চে হই না নুপুর নুপুর মানে জাঙ্গারে না নুপুর পায়ের নুপুর হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ তাহলে নোডে বলবেন বাক্য চলো লিখো আমার নুপুর আছে আমার পায়াল আছে আমার নুপুর দিয়ে বলতে হবে নুপুর দিয়ে কে হইবা আমার নুপুর আছে হ্যাঁ আমার নুপুর আছে তাহলে হইবা আমার 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 নুপুর দন্তনসু পয়সু আছে আমার নুপুর আছে আছে ঠিক है। तो nyito abu che bunchi da nyito इंग्लिश वर्ड बिना bunchi da वर्ड बिना फर्स्ट वर्ड बिना bunchi da इसके बाद सेंटेंस bunchi da ठीक है। तो वर्ड बिना bunchi da नोडा खय वर्ड चल कमन बिनावा चलो वर्ड बुन बिनावा नोडा खय शब्द बा वर्ड डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड्स बुन बिनावा आर डी एस वर्ड्स आइमा वर्ड्स बुन बिनावा वर्ड्स ठीक है। तो चलो वर्ड्स रे चेक बुन बिनावा चलो मा जल ठीक हुआ चलो एक नंबर बोलो एक नंबर की হবে एक नंबर बी बी डबल ओ एक्स में बनो के तो नहीं है के तो नहीं है हाँ बोलो बी ए एल एल हाँ बी ए एल एल मिट्टी की डबल यूज दाड़ी गया बी ए डबल एल बॉल हाँ ताहले एक नंबर बी ए डबल एल बॉल बॉल माने
বল মানে বল। বল মানে বল। বল। ইংরেজিতে হলো ইয়া। আমাদের সেন্টেন্স বন বিনাও আছে का আমার বল আছে। না সেন্টেন্স বিনাবো ইংলিশে বল দিয়ে সেন্টেন্স বিনা হইয়া I have a ball. ball yes I have a ball yes তাহলে লিখো I which have a ball have a ball yes do number 2 Number 2 चे सेंटेंस बन बनावा এটা हाँ चलो संग्रही दीदी हम कुरा करेंगे जहाँ ना दिएगी S U N yes SUN sun हाँ चलो ताले लिखो SUN sun माने सूर्य I have a sun সূর্য I have a sun নয় আমাদের sun আছে না 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 আমাদের আছে কি না না তাহলে সূর্য sun চেল কা হইবা তাহলে আকাশে সান থাকে yes আকাশে sun থাকে বা সূর্য ওঠে sun is rising তাহলে লিখো sun is rising 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 sun is rising সূর্য উঠছে is rising হ্যাঁ sun is rising